ॐ
शान्तिः। ईश्वराम्बासुत श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल
धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ते दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यम् ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परन्धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ॐ श्री साई सत्यस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई सत्यधर्मपरायणाय नमः। ॐ श्री साई वरदाय नमः। ॐ श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ॐ श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ॐ श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ॐ श्री साई साधुजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ॐ श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ॐ श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वेशाय नमः। ॐ श्री साई सर्वसङ्गपरित्यागिने नमः। ॐ श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ॐ श्री साई महिमात्मने नमः। ॐ श्री साई महेश्वरस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिग्रामोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिक्षेत्रनिवासिने नमः। ॐ श्री साई यशःकाय शिरडिवासिने नमः। ॐ श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ॐ श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ॐ श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ॐ श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई आपस्तम्भसूत्राय नमः।
ॐ श्री साई अभयप्रदाय नमः। ॐ श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यवताराय नमः। ॐ श्री साई शङ्कराय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ॐ श्री साई द्वारकामायि वासिने नमः। ॐ श्री साई चित्रावती तटपुट्टपर्तिविहारिणे नमः। ॐ श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ॐ श्री साई आनन्दाय नमः। ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहायसहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई पुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः।
ॐ श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। अनन्तसंसारसमुद्रतारा नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुदमालिकाभ्यां दूरीकृतानं रविपतिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। नताययोः श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्याशो दरिद्रवर्या मूकाश्च वाचस्पतितां गीताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। नालीकनिकाशपदाहृताभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमज्जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। नृपालिमौली व्रजरत्नकान्ति सरिद्विराजन् झषकन्यकाभ्यां नृपत्वदाभ्यां
नतलोकपङ्क्ते नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्याब्धिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् समाधिषट्कप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां मुक्तेः हेतुश्च स्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् स्वार्चापराणामखिलेष्टदाभ्यां स्वाहा सहायाक्षधुरन्धराभ्यां स्वान्ताच्च भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् कामादिसर्पव्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां द्रुतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्याप्य सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदायिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च यापनं सारसम्पदा गुरोरादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञाता परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुपरमदैवतं गुरोपरतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव श्री साई देवा। सभी दर्शकों को हार्दिक साईराम। गुरु पूर्णिमा पर्व का आनंद महसूस करते हुए आइए भगवान श्री सत्य साई बाबा हमारे प्रिय स्वामी की शिक्षाओं को फिर से याद करें। పరమ పావనమైన భారతావనియందు సహనమైనదే మనకు చక్కదనము। परम पावन भारत की धरती पर है सहनशीलता ही हमारी सुंदरता। ప్రేమ స్వరూపురాల प्रेम स्वरूपों, ఈనాటి మానవులకు సహనం అన్నది ఏమిటో తెలియకపోతున్నది। आज के मानव को सहनशीलता के बारे में कुछ पता नहीं है। సహనం అన్నది భారతీయుని యొక్క అందచందమని గుర్తించుకోలేకపోతున్నారు। वो नहीं पहचान पा रहा है कि सहनशीलता ही भारतीयों की सुंदरता है। సహనం లేనటువంటి మానవుడు మానవుడే కాదు। जिसमें सहनशीलता नहीं है वो मानव ही नहीं है। హీనులను కురూపులను చూచినప్పుడు మానవునకు సహనమన్నది పోయి అసహ్యము అనేటువంటిది ఆరంభిస్తున్నది। हीन और कुरूपों को देखने पर मानव का संयम समाप्त होकर उसमें घृणा आरंभ हो रही है। నిజముగా సహనమన్నదని కేవలము
గొప్ప విలువైనటువంటి యొక్క మంత్రము మన భారతీయులకు. वास्तव में संयम ही भारतीयों का मूल्यवान मंत्र है। ఇటువంటి పవిత్రమైన మంత్రమును వదిలి యంత్రతంత్రముల చేత మానవుడు కేవలము అమాయకత్వంలో పడి అజ్ఞానములో మునుగుతున్నాడు. ऐसे पवित्र मंत्र को छोड़कर मानव यंत्रों के भुलावे में, नादानी में पड़कर अज्ञान में डूबता जा रहा है। यहाँ हमें एक बात ध्यान में रखना चाहिए। जब भगवान भारतीय कहते हैं, उसका अर्थ भारत देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर रहने वाले व्यक्ति नहीं। भा का आशय है भगवान और रति का आशय है गहरा प्रेम। भारतीय वो होता है जिसके हृदय में भगवान के प्रति गहरा प्रेम है। ये प्रेम कोई साधारण प्रेम या लगाव नहीं है, ये तो भगवान को प्राप्त करने की आत्मा की प्यास है। ప్రేమ స్వరూపులారా, प्रेम स्वरूपों, ప్రేమ అన్నది ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవటం కాదు, అది కాదు ప్రేమ. आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम जताना ये प्रेम नहीं है। హృదయాన్ని ఇచ్చి హృదయాన్ని పుచ్చుకునేటువంటిది ప్రేమ. हृदय को देकर हृदय को स्वीकार करना ही प्रेम है। కానీ అలాంటి పవిత్రమైనటువంటి మార్గము ఈనాడు మర్చిపోతున్నారు భారతీయులు. परंतु आज भारतीय ऐसे पवित्र मार्ग को भूलते जा रहे हैं। అనాది కాలము నుండి పవిత్రమైన మన భారతదేశం నందు మనల్ని వెంటాడుచు మనల్ని కాపాడుచు అన్ని విధాల కంటి రెప్పవలే మన వెంట తిరిగేటువంటిది నిజమైనటువంటి దైవ ప్రేమ. अनादिकाल से हमारे इस पवित्र भारत देश में हमारे पीछे पीछे रहते हुए आंखों की पलकों की तरह हमारी रक्षा करने वाला वास्तव में ये ईश्वरीय प्रेम ही है। ఇటు దివ్యమైనటువంటి యొక్క దైవ ప్రేమను మనము ఎక్కడ పెట్టామో ఏమో గుర్తించుకోలేకపోతున్నారు. ऐसा दिव्य प्रेम कहाँ खो गया है, ये हम पहचान नहीं पा रहे हैं। ఎందు చూసినా అందే కనిపించుతున్నది. सच्चाई ये है कि ये सर्वत्र विद्यमान है। అందు ఎందు కరడని కాదు, ఎందెందు వెతికిన కూడాను ఆ దైవ ప్రేమనే కనిపిస్తుంది. जहां जहां भी अन्वेषण करें, ये ईश्वरीय प्रेम ही परिलक्षित होगा। కనుక భారతీయులారా, భక్తి ప్రపత్తులనగా అనాది కాలం నుండి భారతీయులను వెంటాడుచు భారతీయులను కాపాడుచు కంటి రెప్పవలే చూస్తూ వచ్చినది ఈ దైవ ప్రేమని. अतः अनादिकाल से भारतीय जिस भक्ति और प्रपत्ति के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी रक्षा ये ईश्वरीय प्रेम ही आंखों की पलकों की भांति कर रहा है। దైవ ప్రేమ తప్ప జగత్తునందు ఏ ప్రేమ కూడాను జగత్తులో కానరాదు. ईश्वरीय प्रेम के अतिरिक्त जगत में कोई अन्य प्रेम समतुल्य नहीं होता है। ఈ కనిపించేటువంటి ప్రేమలన్నీ కూడాను భూటకములు, నాటకములు. ये जो सारे प्रेम दिखाई पड़ रहे हैं, वे झूठे और मात्र नाटकीय प्रेम हैं। కానీ నిజమైనటువంటి ప్రేమ తన నాభి నుండి ఆవిర్భవిస్తుంది. सच्चा प्रेम नाभि से उत्पन्न होता है। అట్టి ప్రేమను మనం తీసుకోవటం, సంపాదించుకోవటం, అది నాకు చాలా ఇష్టం. ऐसे ही प्रेम को स्वीकारना और व्यक्त करना स्वामी को अत्यंत प्रिय है। ప్రేమకు మించినటువంటి ప్రేమ జగత్తులో ఎట్టి చూచిన కూడాను అది ప్రేమ కానేరదు. ईश्वरीय प्रेम की तुलना में कोई अन्य प्रेम समतुल्य होता ही नहीं है। లౌకికమైన భౌతికమైనటువంటి ప్రేమలు కావలసినన్ని లభిస్తాయి మనకు. लौकिक एवं भौतिक प्रेम संसार में आवश्यकता से अधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। వీటినన్నిటినీ ప్రేమ అని పిలుచుటకు అర్హత లేదు. ये सब प्रेम कहलाने के योग्य नहीं हैं। ఒక్క ప్రేమ హృదయం నుంచి హృదయానికి రావాలి. सच्चा प्रेम मानव के हृदय से उत्पन्न होना चाहिए। हमारे प्रिय स्वामी
बहुत अद्भुत उदाहरणों के माध्यम से हमें समझाते हैं। चाहे उनके हाथ में माइक हो या ऊपर लगी हुई लाइट, उनके हाथ में पानी का ग्लास हो या रुमाल, सभी को उदाहरण बना देते हैं। इसके अलावा वैदिक महावाक्यों का अंतरार्थ भी हमें समझाते हैं। जैसे जब हम कहते हैं सहस्रशीर्षा पुरुषः, इसका अर्थ ये नहीं होता कि भगवान के 1000 पांव, 1000 हाथ और 1000 सर है, बल्कि इसका अर्थ ये है, स्वामी कहते हैं, कि जो भी सर, पांव और हाथ हमें दिखाई देते हैं वे सभी भगवान के हैं। इसलिए हमें सभी में भगवान का दर्शन करना चाहिए और सभी को नमन करना चाहिए। ఇది ఏమిటి? ये क्या है? ఇది పుష్పం। ये एक पुष्प है। ఇది పుష్పం అని అందరూ వర్ణిస్తుంటారు। सभी लोग इसे पुष्प कहकर वर्णन करते हैं। ఇది దైవ హృదయ పుష్పము। ये ईश्वर के हृदय का प्रतीक पुष्प है। ఇది పుష్పం సామాన్యమైనది కాదు। ये कोई सामान्य पुष्प नहीं है। ఇది భగవంతుని యొక్క హృదయంతో కూడినటువంటిది। ये ईश्वर के हृदय का प्रतीक स्वरूप है। దీనికి ఎన్ని రేఖలు ఉంటున్నవి? इसमें कई पंखुड़ियां हैं। ఈ రేఖలన్నీ తీసివేస్తే పుష్పం ఎక్కడుంది? सभी पंखुड़ियों को निकाल देने पर पुष्प कहाँ बचेगा? కనుక ఈ రేఖలే భగవంతుని యొక్క లేఖలు। पुष्प की ये पंखुड़ियां ईश्वर की लिखी चिट्ठियां हैं। ఎవరి ప్రేమలోని లేఖ ఒక్కటి తప్పిపోయిందా వాడు ప్రేమ స్వరూపుడే కాదు। जिसके हृदय पुष्प में एक पंखुड़ी भी यदि छूट जाए तो उस व्यक्ति को प्रेम स्वरूप नहीं कह ఈ सकते हैं। అన్నింటికి ఆధారం ఒక్కటే। सबका आधार एक ही है। అది ఏ మూలాధారమైనటువంటి యొక్క ఆత్మ। वही मूलाधार तत्व आत्मा है। ఆత్మనే ప్రేమ అని పిలుస్తూ వచ్చారు। इस आत्मा को ही प्रेम कहा गया है। దానిని మరొక రీతిగా పిలుచుటకు పేరు లేదు। इसे अन्य प्रकार से संबोधित करने के लिए कोई अन्य नाम नहीं है। ఈ ఆత్మకే అనేక రకములైనటువంటి ప్రేమలు। इस आत्मा के ही अनेक नाम हैं। మన తల్లి, తండ్రి, సోదరులు, సోదరి వీరందరూ కూడాను ఈ యొక్క పుష్పం యొక్క రేఖలే। माता, पिता, भाई, बहन, ये सब इस पुष्प की पंखुड़ियां हैं। అందరూ చేరినటువంటిది కుటుంబము అనేటువంటి పుష్పము। इन सभी से जुड़ा परिवार ही एक पुष्प है। కనుక మనం ఒక కుటుంబ ప్రేమలుగా ఉంటున్నంత మాత్రమున చాలదు। लेकिन हम केवल एक पारिवारिक पुष्प के रूप में रहें ये काफी नहीं। విశ్వ కుటుంబీకుడుగా నీవు కావాలి। संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब की तरह रहना चाहिए। ఎవరిని చూసినా నమస్కారం, 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 నమస్కారం। हम जिसे भी देखेंगे उन्हें सादर प्रणाम करना चाहिए। దీనికి మించినటువంటిది ఎక్కడైనా మనకు లభిస్తుందా? इस प्रकार सभी के प्रति सम्मान से बढ़कर और कुछ लक्षित नहीं होगा। కనుక నీకు జగత్తులకు కనిపించినవన్నీ కూడాను దైవ స్వరూపములే। अतः इस जगत में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है सब ईश्वर ही है। దైవము కానటువంటిది ఒక్కటి కూడాను జగత్తులో కానరాదు। जगत में कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता जो ईश्वर न हो। ఈ కనిపించినవన్నీ కూడాను వస్తువులుగా నీవు భావిస్తున్నావు। ये जो कुछ दिखाई पड़ रहा है तुम उन्हें वस्तु मान रहे हो। ఈ వస్తువులన్నీ కూడాను దైవ కృపములే। भौतिक जगत की ये सारी वस्तुएं ईश्वर के अनुग्रह का प्रतीक हैं। కనుక ప్రపంచంలో భగవంతునికి మించినటువంటిది మనకు ఒక్కటి కూడాను కానరాదు। अतः संसार में ईश्वर से बढ़कर अन्य कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता है। కనుకనే మనం పిచ్చివారం అయిపోయి భగవంతుడు ఎక్కడో ఎక్కడో అని వెతుకుతూ ఉన్నాం। परंतु हम पागलों की भांति ईश्वर को जहां तहां ढूंढ रहे हैं। ఎక్కడ చూసినా కనిపించినది దైవమే। जहां भी देखो ईश्वर ही हैं। దైవము కానటువంటిది లోకములో ఒక్కటి లేదు। जगत में एक भी ऐसा तत्व नहीं है जो ईश्वर न हो। इसलिए हमें भगवान समाज की सेवा करने के लिए लगातार कहते हैं। इस सेवा का अर्थ क्या है? ये नहीं कि हम किसी दूसरे का मदद कर रहे हैं। सेवा के माध्यम से हम स्वयं की ही सेवा कर रहे हैं। भगवान हमें एक संत का उदाहरण देते हैं जो कीचड़ में फंसे हुए एक बछड़े को देखकर उसे बचाने कूद पड़े।
इस दृश्य को देखकर सभी लोग कहने लगे, हे संत महाशय, आपने बड़ी सेवा की। तब संत ने उत्तर दिया, मैंने निस्वार्थ सेवा नहीं किया। उस बछड़े को देखकर मेरे दिल में बहुत तड़प होने लगी। उस तड़प को दूर करने के लिए मैंने ये किया। सेवा ऐसी करनी चाहिए। ఆ అంగహీనుడైనటువంటి పిల్లలను उन अशक्त बच्चों को ఆ సైకిల్ పైన ఎక్కిస్తూ ఉంటే నాకు ఎంతో విచారమైంది. उन तिपहिया साइकिलों पर बिठाते समय मुझे अपार दुख हुआ। వారు ఒక దైవ స్వరూపులు. वे ईश्वर स्वरूप हैं। అలాంటి దైవ స్వరూపుణ్ణి మన అంగమునందు ఉంచుకొని మనము ఏదో హీనుడిగా భావించి మనము వాటితో చెల్లాటలాడుతున్నాము. हम उनके ईश्वर स्वरूप होने की बात को भूलकर उन्हें हीन मान रहे हैं। హీనుడైనటువంటి వాడు లోకంలో ఎక్కడ కూడాను కానరాడు. इस संसार में कोई भी हीन नहीं है। ఆ హీనమైనటువంటి గుణము మన యందే ప్రతిబింబిస్తున్నది. हीनता का गुण केवल तुम्हारे मन के भीतर है। అది భగవంతుని క్వాలిటీ కాదు. ये ईश्वर का गुण है ही नहीं। భగవంతునికి క్వాలిటీలే లేవు. ईश्वर में कोई गुण ही नहीं है। అతని క్వాలిటీ ఒక్కటే ఒకటి. उसका एकमात्र गुण है ప్రేమనే అతని క్వాలిటీ. और वो प्रेम ही है। ప్రేమనే అతని స్వరూపము. प्रेम ही उनका स्वरूप है। నిన్నెవరైనా ప్రేమతో సంభాషిస్తే అది నాకు ఎంత ఆనందమో చెప్పలేను. जब कोई मुझसे प्रेम पूर्वक बातें करता है तो ये मुझे कितना पसंद है मैं कह नहीं सकता। ఆ ప్రేమ లేకుండా కేవలము పరిహాసంతో కానీ లేక పవిత్రమైనటువంటిదని కానీ భావించి నన్ను వర్ణిస్తుంటే అది నాకు చాలా అసహ్యం వేస్తుంది. बिना प्रेम के यदि कोई परिहास से अथवा पवित्रता के नाम पर सतही वार्ता करता है तो वो मुझे बड़ा अप्रिय लगता है। కనుకని ప్రేమతో నన్ను పలుకరించండి. इसलिए मुझसे सच्चे प्रेम से बातें कीजिए। ఆ ప్రేమతో పలికినటువంటి పలుకులకు అన్నిటికీ అక్కడనే జవాబు వస్తుంది. प्रेम से की जाने वाली बातों का मैं तत्काल उत्तर देता हूँ। ప్రేమతో సాయి అని పిలుచు. तुम प्रेम भाव से साईं कहकर पुकारो, ఓయి అని పలుకుతారు. मैं ओई कहकर उत्तर दूंगा। కనుకనే ప్రేమ లేనటువంటిది మాత్రము నన్ను ఏమాత్రం కదిలించలేదు. बिना प्रेम के कुछ भी मुझे प्रभावित नहीं कर सकता है। ఆ ప్రేమను మాత్రము కవరుగా చేసుకొని నన్ను పలకరిస్తే నేను ఎప్పుడైనా పలుకుతుంటాను. उस प्रेम को आधार मानकर पुकारोगे तो मैं अवश्य उत्तर देता हूँ। ప్రేమకు మించినటువంటిది ప్రాణం మరొకటి లేదు. प्रेम से बढ़कर अन्य कोई प्राण तत्व नहीं है। కనుక భగవంతుని మనము చూడాలనుకున్నా పలకరించాలనుకున్నా ప్రేమ చేతనే మీరు పలకరించండి, ప్రేమ చేతనే చూడండి. अतः तुम ईश्वर को देखना या बातें करना चाहते हो तो प्रेम से देखो और प्रेम से बातें करो। ఎంత ధనం ఉన్నా ఎంత గుణం ఉన్నా ప్రేమకి ఏమాత్రము పనికిరావు. चाहे कितना भी धन क्यों न हो, कितने ही गुण क्यों न हो, परंतु वे प्रेम की बराबरी नहीं कर सकते हैं। ఈ ప్రేమకు మించినటువంటిది మరొకటి జగత్తులో కానరాదు. इस संसार में प्रेम से बढ़कर कोई अन्य तत्व नहीं है। ప్రేమ ప్రేమ ఈ రెండు అక్షరములకు మించినటువంటి యొక్క మాధుర్యము ఎక్కడ కూడా కానరాదు. प्रेम इन दो अक्षरों में समाया हुआ माधुर्य और कहीं भी नहीं है। ప్రేమ ప్రేమకి ఎంత దీర్ఘమిస్తావో అంత దానికి మాధుర్యం వస్తుంది. प्रेम शब्द में प्रे को जितना खींचकर उच्चारण करोगे वो उतना ही माधुर्य प्रदान करेगा। కనుక మీరు ప్రేమను ప్రధానంగా పెట్టుకోండి. इसीलिए स्वयं में प्रेम को आधार बनाओ। हम भगवान से जो भी मांगते हैं वे हमें इस आशा से प्रदान करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम वो मांगेंगे जो वे देना चाहते हैं। श्री परमहंस योगानंद जी ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक एक योगी की आत्मकथा में एक योगी बहादुरी महाशय का वर्णन किया है। जब बहादुरी महाशय से यह पूछा गया कि उन्होंने अपना महान परिवार और धन का त्याग करके योगी क्यों बनना चाहा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि मैं त्यागी नहीं हूं, मैंने तो
अनंत प्रेम और आनंद के ब्रह्मांड रूपी साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए कुछ रुपये त्याग दी है। आप लोग त्यागी है, क्योंकि सांसारिक खिलौने के लिए आपने उस ब्रह्मांड रूपी साम्राज्य को त्याग दिया है। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम भगवान से सिर्फ वो मांगे जो वे हमें देने आए हैं। కనుక ఈనాడు గురు పౌర్ణమి దినము మీకు అందించేటువంటిది అమూల్యమైనటువంటి వస్తువు ఒక ప్రేమ మాత్రమే. आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं तुम्हें जो मूल्यवान तोहफा दे रहा हूं वो प्रेम ही है। ఈ ప్రేమనే లేకుండా నేను ఏది ఇచ్చి కూడాను అది ఫలితం ఉండదు. प्रेम के न होने पर यदि मैं तुम्हें जो कुछ भी दूंगा तो वो व्यर्थ ही है। కనుక నా ప్రేమనే పవిత్రమైనటువంటి యొక్క సింధూరము. मेरा प्रेम एक पवित्र सिंदूर की तरह है। ఇట్టి ప్రేమను మీరు అభివృద్ధి పరచుకోండి. ऐसे प्रेम को तुम स्वयं में बढ़ाओ। प्रेम मुदित मनस कहे राम 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 श्री राम राम दुखन के वेद राम नाम भव समुद्र सुखद नाव एक राम माता पिता बंधु सख सब ही राम नाम भक्त जन जीवन धन एक राम माता पिता बंधु सख सब ही राम माता पिता बंधु सख सब ही राम भक्त जन जीवन धन एक राम भक्त जन जीवन धन एक राम 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 राम
जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपदान्धवा ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदैवमु मरि अंतयु नीवे स्वामी मरि अंतयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्रशयना ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।